Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Якум рӯзи каталог ба ҳамаи шумо муборак бошад духтаро. Имрӯз каталоги 16 сарши духтаро. Падаркаи первишаги духтарое ки каталоги 16 регистрация мешаванд ё ки духтаракое ки ҳоли регистрация шидагианд, ҳеҷ чиза кас кардаги нестанд, метавонанд ки первишагои худшона гузаранд духтаро. Падаркаи первишак барои новичокои каталоги 16 духия духтаро. Ёкнед. Анами духиё диюм закастонда вақти первишактона мегзаред, диюм закастонда каталоги 17 якта духи як рубл падарка мегиред духтаро. Кадоме ки регистрация шудаги нест, регистрация шавед дар компания Фабилик ва падаркаи духитона гиред духтаро. Просто барои хонаи худтон харид мекунед. Зубной паста, щотка, средства барои пасташӯӣ, айна ва бо падарка мегиред духтаро. Ҳамин чизотон ай магазино мехарен ку бе ягон падарка бо 20% скидка қатъӣ духтаро. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз дар бозори Корбонем барои шумо дувойкои ангоркагиро нишон медиҳем ки айзону поёнанд. ин айзону поёнанд, нархшон 250 сомон аст. ин айзону поён ангорка жемпирча. ина марамат бинем. ё остиношони хел чанд та расветка дори аями 7 намуд расветка дора ку цветоша номбарка цветош сиях сафед вот чӣ дорӣ сиях бежуви зар такиҷа ҳамаша наброварда. инаи бо ангоркот кадоманд ҳами дитай дита ангорка дигаш ҳамаш хай жемпри ё ҳамаш турецкиян размеро стандартана размерашон стандарт астай. инаём аҷоиб буд. ина борои навинка айна бологиёшам бо сёмка кардаги бидем шумо да пахтаги бидем неки фасона намё хушру мераванд одамо бисёр заказ кардестанд. ана ё дувойка ҳанд ё дувойкан и бологиёш туникаи холиян туникаи холи. ина марамат бубинед ҳамаям ё бози пака ҳастанд. ин чизое ки шумо дидестен ҳамаш новинкаи бозор ҳамин рӯз ромагиай метавонед ки фақат скриншот ки патен ё ҳамаш дувойка нарх 250 сомон нархи дона ҳаёт мо нархи донара шумо да гап задистем. шумо кадоме ки оптум мегира бо менависа шумо да оптумам равон мекунем. ина дувойкаи новинкаи бозор айҷада бо خیلی وشیفکادور شما ماگین وشیفکادورش ای هر کدام سویتی که شما میبینید با 10 تا 15 تا راسویتکاش هسته. مثلا رنگش مدل یگه نکی راسویتکا مثلا زرد دار کار میشه سرخ دار کار میشه پاکه کی نو ماگیه شما رازمیراتون هم میبینید. اینا بولو دا نه وشیفکادورش این بولو هم ما وشیفکادورش ای یورا زبسی پیش دا بدن یو زبسی پیش دا بدن اینجا وزیمت دیگروش شما دا نشان میدم. اینا خداویش نمیابدن یه هم تمام شده بود با اومده انا میام خداوی عجیب بودن فاسونی جور نشون 250 سومن استیسول ترکیه رزمیر استاندارد تو 54 پوشا میتونین که زکات کده چیزاتونه بگیرید. اینا اینجا ده هسته ما اینا ای دورتر میگیریم شما ببینید نه نوینکای بولو هم تا بالاتر موندگیان شما میاته همیو همش نوینکا. اینا مرحمت ببینید این چیزایی که دیدین یه تونیکای به پوچا میگن یورا 200 سومن اینا مدل نو شما به حد فاصون اینا پیش بینی بخشوتره نه خیر رنگی چی وری کداگه رنگی پالتو وری کداگه عجیب بود نکی تونیکای شما می‌بینید جاکا بلندی بعد کشول کداگی همیش که ما پیش میگرفتم شوتر می‌دیدین نرخ یو 200 سومن تونیکو مرحمت ببینین معقولی تونه پارتوی نه برای سنیگروچکو آنمیش به حد فاسونه بازی خویش میکنیم اگر پرورا تا هدایت شه آنا میتونی که یکی گاب زدیم عجیب بود ای باز سنگی سواروسکی دارد استیسولی ترکیه رزمیر استاندارد ای رزمیرش استاندارد ای اینا تو پایون ما میگیریم شما خوش رو ببینید این عجیب بود ای نه غوسه نه تنک عجیب بود نه 200 سومن اینا فیرماش ختم بخونید
баъд зуриш чия айтор то таҳра нехе чи бурдаге нигин задаге аҷиб буд. намай пештар бигирем. ай боле чи бо духтаги ай аҷиб буд кадаги ай моделит кам беҳад фасон. Орем кадоме ки маъқуле. Ай чанд расветка дорӣ? 10 та расветкаш пака ҳозира шуда ҳастай. Зуриш дар чия ки санг дорад то поёна ина як санги сваровски адибат кадаге. боқӣ сарбаланду обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.